Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Evam me suttam ekam samaya bhagava sakhe suviharati. Kabila otu same mawani mata beku sange na sate panjamate hi beku sate sabbe he varante dasai jalogara dui devata yibo yena sanibati dawanti bhagavantan dasanaya beku sanganja Athago jado na sodava sagayika na devata na idadosi Ayanko bhagava sakhe suviharati Kabila vatu same mavane mata beku sange nasate Pancamate hi beku sate sabbe he varanti Tasai jalogara dui devata yibu yena sanipati dawanti Bhagavantan dasanaya beku sanganja Yanu namaya vidina bhagavate nubasangame yama Upasangame dva bhagavato sandike paccheka gatan vase yamati Athagoda devata seyata vinama bharavapuriso samejita vavam vasareya Vasarita vavam samejeya Eva meva sudavase sudevi su andarayita Bhagavato Purato Bhatu Resu Athagoda Rivata Bhagavata Vivati Dvahikamana Atasu Ekamana Tita Ko Eka Devata Bhagavato Sandike Imangata Abasi Ma Sameyo Bhavana Same Deva Kaya Samagata Agadama Imandama Samayan Dakitaye Abrajita Sangandi Athako Abradivata Bhagavato Sandike Imangata Abasi Tatra Viko Samara Suchita Matano Ujuka Akansu Sati Vanita Nike Dvairiya Nirakandi Banditadi Athako Abradivata Bhagavato Sandike Imangata Abasi Chitwa Kila Chitwa Balika Ida Kila Ueja Manija Tejana Sudha Vimala Chakumata Sudanta Susunagadi Athako Abradivata Bhagavato Sandike Imangata Abasi Yeke Jiboda Sanagata Sena Jegame Sandi Abhaya Bhume Pahaya Manusandehan Devakaya Bripure Sandidi Devata Sandi Pada Athako Bhagava Bhikkhu Amadesi Yibu Yena Bhikkhave Dasa Sulokata Dusu Devata Sanipatita Hondi Tathagata Dasanaya Bhikkhu Sanganja Yebi Te Bhikkhave Suati Dhammandana Aranto Samasambuddha Te Sami Bhagavantana Ita Brahma Yeva Devata Sanipatita Hesu Siyata Vimesha Itarai Yebi te bhikkhave muvesanti anagata mandana aranto samasambuddha te sami bhagavantana ita brahma yeva devata sanipatita muvesanti seyata vimesha itarai Ajeke sami bhikkhave deva kayana namani kiti sami bhikkhave deva kayana namani Tese sami bhikkhave deva kayana namani tan sunata sadhu kamana sikrota vase samiti Evam bande tiko te bhikkhu bhagavato pecha soso bhagava itadocha Silo kamanuka sami yata vo madhara Yesita girika parabhita tasamaita Utu siya vasanlina roma savi sambhuna Oda dhamanasa sudha vipasana manavila Piya pinja satinya dhavamanika vila otave Tato amandi satta savake sasanirati Divakaya vikanda devijana dabhiko
Teja dava magaro sudva buddhasa sadana de sambadu runyana manusana dasana abhige satamada gosa sadasateri sadayike sasana manusana madago abhige nadamada godisasa bhavudao tancha sabha vinyaya otikana chakuma tato amandi satta sawake sasanirati Devakaya veganta devijana vego Yevangite samikiraya nubhavasa Sata satsati yaka bhumagavika otava Idimando judimando ona ondo yasasina Moda mana veka mung bhikkhuna samidevanam Chasa sai mavetaya kananata onina Idimando judimando ona ondo yasasina Moda mana veka mung bhikkhuna samidevanam Satagira tissa saya kananata onina Idimana judimana ona onda yasasina Moda mana veka mung bhikkhuna samidevanam Ejete salasa sasaya kananata onina Idimana judimana ona onda yasasina Moda mana veka mung bhikkhuna samidevanam Vesameta benca sataya kananata onina Edimana judimana ona ondo yasasina Moda mana veka mung bhikkhuna samidevanam Kumbiro raja giko vipulla sani vesanam Viyona sata sasaya kana vrirupa sati Kumbiro raja giko sovaga samidevanam Purimanca disaraja datarato basasadi Kanamana nibedi maraja yasasi saudavita sabayo idana mama baram Edimano judimano ona oda yasasi namoda mana beka mung bekuna samidevanam Takina jadi saraja viyurota basasadi Kumanana nibedi maraja yasasi saudavita sabayo idana mama baram Edimano judimano ona onda yasasi namoda mana beka mung bekuna samidevanam Pachima jadi saraja virubhako basasadi Nagana jadi bedi maraja yasasi saudavita sabevo idana mama bala Edimano judimano ona onda yasasi namoda mana beka mung bekuna samidevanam Uttara jadi saraja guvirota basasadi Yakana jadi bedi maraja yasasi saudavita sabevo idana mama bala Edimando judimando ona ondo yasasi na Moda mana beka mung bekuna samidevanam Purimadi sandadarato dakine na viyolaga Pachimena virubhago uvero utrandi sanjataro di maraja samana jiruro disa Tadaramana atha suvanika bilawatawe di samaya vinoda sa ago vanjanika satha Maya udendu vitendu vidoja vidudosa jandano kama siddhoja inikandu nikandu ja Panado baminyo jadiwa sudoja matali jita sino jangada padano raja jenis sabha Aga baja siko jiwa dibaru suriya vechasa Iti jinji jaraja nagara basa rajubi Moda mana beka mung bekuna samidevanam Atha gunaga sanaga visala sadachaga Kamala sadara agubayaga sanyati viyamuna dadara ja agunaga yasasina Iyavano manago sobaga samidevana yinaga raje sasana dilivali jabaki visudajaku Viyaya sadevana majabata jidara subhana idisa nama Avayanta dana jana masi subhana doke mamaga sibura Sana iwa jayu bhavayanta naga subhana sanamaga subura
Jita Vijaya Tena Samudra Surasita Madhava Sede Mando Yasasi Nagalaka Jama Visama Suradana Vigasa Vibhajiti Sujeti Javara Nonujisa Satan Jamali Bodhana Savi Virojana Mega Sana Sheta Balisena Rahu Badamu Bhagamu Samayodani Badande Vikuna Smitivanam Avoja Deva Bhadavi Dewa Yodara Gamuruna Varana Deva Samo Jaya Sasasa Nita Guruna Gayika Ago Deva Yasasi No Dasirasa Daka Yasa Vedana Tauni No Edimano Judimano Ona Oda Yasasi No Moda Mana Beka Mung Bekuna Sami Devanam Vendu Deva Salija Samaja Duvayama Jana Subha Nisa Deva Jana Mago Puragadva Surya Subha Nisa Deva Surya Mago Puragadva Nakadani Puragadva Ago Manda Walaka Vasuna Vaso Sito Seko Baga Puritado Dasidasa Dagaya Sabinanata Wandi No Idimando Judimando Ona Ondo Yasasi No Mora mana beka mung bekuna smi devana dagu sabu deva jala megi sikari va Aritaga jaro jaja uma bhuvani vasi nauru nasa dhammaja ajuda jane jaga Surya rudiya agu agu vaswa nisi no dasidasa dagaya savidana tauni no Edimano judimano ona onda yasasi no mora mana beka mung bekuna smi devana Samanama samanama nusamanu sodama Keda rosika agu agumano brosika thagu harayo deva yijalo idawasino Parega ma parega agu deva yasasino Dasirada dagaya sabinana taunino Edimano judimano ona ono yasasino Mora mana beka mung bekuna smi devana sukha karma runa ago vegana sasa Odada gesha mamoga ago deva vijagana dada dara gaja miska jaya sasino Tanaya gaba jono yodi savi gosati dasirasa dagaya savidana taunino Edimano judimano ona ondo yasasino Mora mana beka mung bekuna smi devana Kemiya Dusidaya Magaragajaya Sasina Lamidagala Seda Jodi Namaja Asavani Manarino Agoda Gubra Nimida Dasidasa Dagaya Savidana Taoni Noidimano Judimano Naonaya Sasino Moda Mana Beka Mung Bekuna Smi Devana Sati Dewa Nikaya Savidana Taoni No Namana yena aga joji jinjadri sasa bauta jati makina oga dina manason Teke mongala naga jana wasita diga subama brahmanto jabuta iri medosa Sanagu malo deso jaso baga semi devana sa sambrama nama brahma videtati Ubabano judi mano bisamagayo yasasi zadaseda isra agu bachika wasa odino Te sanja manjaro aga harito parivarito te chasa vivekandi Saide de visa brahmeke marasena vekami basagana samandiya Etaganeta bandeta ragina vadamantuva sumanda parivarita mao mujeta gojina Edita tamasena gano sena abesi Pani nadra mai chasana katwa nabiro yatha bausago me godana yanto sawe jugo Tadasa bajuda o disango da san wese tan jasa bambinya ya o ditwana jakuma Tato amali sata saweke sasani reti marasena veganda devijana daviko Teja Dava Megaro Sotwa Buddha Sasana Vidarage Hibagamo Nisalo Mavi Ideo Savi Vijita Singama Vyadita Yasasina Modandi Sabude Savagate Jani Sudadi Masamaya Sudan Nitidan Sadhu Sadhu So today meditation retreat start. So meditation is not only sitting, no.
standing, walking, lying down, also called meditation. No? So all four posture have to meditate. So you can start the Jura Rekha meditation also. Now Jura Rekha is a four protected meditation. No? Bodhanusati, Metta, Asubha, and Mananusati. This Jura Rekha meditation also, anytime you can practice. No? Oke, jadi hari ini retreat meditasi sudah dimulai. Nah, dalam retreat meditasi ini yang disebut meditasi bukan hanya ketika duduk ya. Jadi dalam postur apapun, baik sedang berdiri, berjalan, duduk ataupun berbaring, ya, itu juga Anda bisa gunakan untuk bermeditasi. Jadi silakan bermeditasi ya, dalam 4 postur ya, dan juga Anda bisa menggunakan objek meditasi 4 meditasi perlindungan kapanpun ya. Di 4 meditasi perlindungan itu ada Buddhanusati, Metta, Asubha, dan Marananusati. Ya, jadi kapanpun Anda ingin berganti ke objek 4 perlindungan ini, silakan saja. So this Charura Rekha, four protected meditation is not limitation the time. No? As you wish, you can meditate 5 minutes, 10 minutes, also okay. Some people, they also use this one of the Charura Rekha meditation as a main meditation to go to Vipassana. This is also possible. Dalam meditasi 4 perlindungan ini tidak ada batasan waktu, jadi terserah Anda, ada yang mau 5 menit, mau 10 menit, atau mau gunakan sebagai objek meditasi utama pun dipersilakan ya. Nah, kadang ada orang yang gunakan meditasi 4 perlindungan ini sebagai objek utama dan kemudian dari objek ini beralih ke vipassana. So therefore, San Arahant, no? They practice a Buddha Anusati meditation to go to Vipassana. No? So Buddha Anusati meditation time they are arise a piti, a lot, piti joy. And then they contemplate, no, piti, no, and all matter formation and all sankhara dhamma. At the time they also take, no, arashit. Ya, karena bahkan ada arahat yang menggunakan meditasi Buddhanusati. Jadi dari meditasi Buddhanusati ini kemudian ia beralih ke vipassana gitu. Jadi karena meditasi Buddhanusati ya ketika kita melatih itu, ketika kita mengembangkan itu akan timbul piti ya kegembiraan ya. Jadi dari kegembiraan itu kemudian kita bisa gunakan konsentrasi yang ada juga untuk merenungkan sankhara dhamma yaitu fenomena-fenomena yang terkondisi yang kemudian bisa untuk ke vipassana. So in the commentary mention the Phosa Deva Thera, no? Phosa Deva Thera, one day he meditated the Buddha Nusari meditation. At the time, no, piti arise. At the time he want to practice vipassana. At the time, no, one fearful the bull coming. At the time he afraid. No, he afraid. So he cannot meditate that day. No. So next day also he started Buddha Nusati. At the time piti arise. Samadhi also go. At the time he started vipassana. At the time very big snake coming. Very, very big snake. At the time also that day also cannot meditate. No. So next day also coming another disturbance. No. At the time he thinking, maybe Mara may be disturbing me like that. Because next day very ugly man made noisy nearby him. At the time he asked, are you Mara or not? Are you Mara or not? Mara Deva or not? At the time Mara, yes, I am Mara. So Mara never telling lie. He admits, yeah, I am Mara like that. So therefore, if you practice only Buddha Nusati, sometimes maybe
Mala disturbance may be coming like that. Therefore, little bit careful. Practicing Buddha-nusati only. No? Because Buddha-nusati are very powerful, therefore they are afraid. No? Hmm. Ya, jadi dalam kitab komentar ada diceritakan tentang Busa Dewa ya. Beliau pada saat itu berlatih meditasi Buddha Nusati. Ya, jadi ketika bermeditasi Buddha Nusati kemudian muncul piti, muncul kegembiraan ya kan. Nah, dari situ ya ingin menggunakannya untuk berlatih vipassana. Tetapi pada hari pertama ketika hendak berwipasana seekor lembu jantan yang muncul gitu ya, datang dan dia kemudian ketakutan gitu. Jadi dia nggak sanggup untuk berlatih vipassana. Dan jadi kemudian uh, esok harinya gitu ya dia coba lagi untuk bermeditasi Buddha Nusati. Lalu setelah pitinya muncul dia ingin masuk ke vipassana ya kan. Tapi malah yang muncul kali ini ular yang besar gitu ya. Jadi dia ketakutan lagi dan nggak jadi gitu. Nah, tapi di selanjutnya dia mencoba Buddha Nusati lagi gitu kan. Sama halnya PT muncul dan dia mau masuk ke Vipassana, tapi ada lagi satu gangguan yang muncul gitu ya. Jadi dia pun uh, kemudian bertanya gitu ya. Hai, apakah kamu Mara yang sedang mengganggu gitu ya? Jadi Mara bilang, iya saya adalah Mara katanya. Karena kata Shadow Mara itu nggak bisa berbohong. Nah, jadi dia tetap akan ngaku kalau kalau dia itu seorang Mara gitu. Nah, jadi kata Shadow di sini bahkan beliau ya si Kusadewa ini berlatih Buddha Nusati pun Mara bisa ganggu gitu karena Buddha Nusati itu adalah meditasi yang sangat powerful, sangat kuat ya. Sehingga uh, apa bahkan seorang Mara pun takut gitu kalau seseorang berlatih meditasi Buddha Nusati ya. Okay, so Anapana Sati meditation, main meditation, and then not so much problem. No? Ya, tapi kalau meditasinya Anapanasati ya itu nanti mungkin nggak bakal banyak masalah lah ya. Okay, so as you wish, you can meditate. Buddha Nusi also okay. Metta also okay. Asubha also okay. Mananusati also okay. Anapana also okay. So any one you can try as main meditation. Tapi gimana pun Anda bebas gitu ya mau berlatih meditasi Buddha Nusati, Metta Bhavana, Asubha Bhavana, Marana Nusati ataupun Anapanasati, yang manapun Anda bebas pilih untuk dilatih ya. Okay, Anapana meditation, sitting posture is important. No? So sitting should be proper sitting. Body little bit straight. No? Upper body. No? Like that. Ya, jadi dalam meditasi Anapanasati, postur tubuh itu perlu diperhatikan. Ya, ketika duduk, uh, kan Anda duduk dengan posisi yang tegak gitu ya. Jadi tubuh itu ditegakkan secukupnya gitu. Cukup. Cushion also important. Cushion. Not too high, not too hard, not too soft. Proper cushion. No? Nah, jadi dari alas duduk juga yang sesuai ya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu keras ataupun nggak terlalu lunak juga. If cannot sit on the floor, chair also can, but should not there. No, refrain from leaning. No, trying to refrain from the leaning. Again, the bed rest. No, straight the body. No, on the chair. Ya, jadi yang duduk di kursi juga boleh, tapi coba sebisa mungkin untuk tidak bersender ya punggungnya. Walaupun duduk di kursi, coba untuk tetap tegak senyamannya.
Yeah. So chair, and this chair, this sitting place should be, should be, even better, even not the degree, even one chair. Yeah, sometimes a little bit the slope, other time automatically bed touch to the bed rest. Ya, jadi di sini kursinya juga uh, sebisa mungkin yang datar gitu ya. Karena kalau ada beberapa kursi kan dia depannya agak naik, otomatis punggungnya bakal ke belakang gitu kan, nyender. Jadi yang datar lebih bagus. Yeah, this Jodi sitting is like Myanmar style. Myanmar people also sitting like that. Ya. Atau kalau posisi duduk ada juga yang seperti ini nih. Postur duduk kayak orang Myanmar gitu hasilnya. In Myanmar, this called lady sitting. Lady like this sitting. Ya. Jadi kalau di Myanmar ini namanya postur duduk perempuan ya. Karena perempuan suka duduk kayak gini kan. So standing meditation time, arms slightly open, knees slightly bent, feet apart in shoulder length distance. This is standing meditation. No? Ya. Kemudian untuk postur berdiri ya. Di sini tangannya, lengannya sedikit dibuka gitu ya. Lututnya sedikit ditekuk, kemudian uh, ini telapak kaki itu dibuka sekitar selebar bahu itu untuk postur berdiri. Walking meditation is the eye looking down the path. No? Should not close the walking meditation. Nah, ketika meditasi berjalan, ya matanya itu boleh dibuka dan melihat ke tepat di depan kaki gitu ya. Jadi tidak perlu menutup mata ketika meditasi jalan. Meditator should place the hands on the thigh or legs, preferable with the right hand on the left hand, with the palms turning the outwards. No? Turning outward like that, the hand. Nah, jadi ketika meditasi itu meditasi duduk ya, tangan itu bisa diletakkan di atas paha atau di atas kaki ya, dengan posisi telapak tangan terbuka ke atas ya kan, dan disarankan itu tangan kanan telapak tangan yang kanan berada di atas telapak tangan yang kiri. Yeah. So Buddha advised a place for meditation either the forest, the foot of the tree, or empty, quiet place. No, here is we can consider the secluded place. No, because inside the air conditioned room, so very quiet. No, quiet place. Jadi Buddha menyarankan tempat-tempat untuk bermeditasi itu biasanya di hutan ya, atau di kaki pohon ya, ataupun di ruangan yang jauh dari keramaian gitu ya, yang tenang ya. Jadi ruangan ini mungkin kita bisa anggap yang nomor 3. Jadi kan ini ruangan yang istilahnya tenang ya, hening. Posture for anapana meditation is the sitting meditation is the best. Therefore, Buddha says, sit down, having full legs crosswise, cross legs. No, set the body erect straight. No? Untuk postur biasanya yang disarankan itu adalah postur duduk ya, karena postur duduk itu biasanya yang paling bagus. Jadi Buddha menyarankan ya dengan duduk gitu ya, duduk kemudian setelah melipat kaki ya, dengan kaki yang bersila gitu maksudnya, kemudian tegakkan badan gitu. Why body is straight? Because breathing in, breathing out, smoothly go in, go out. This is better, no? To be smooth going in, going out. So have to a little bit straight for upper body. Nah, jadi kenapa badan itu harus tegak? Karena ketika tegak, maka nafas itu bisa mengalir dengan
mudah gitu, masuk maupun keluar. When the sitting time, close the eye, breathe normally and to be balanced in black and out black fast. No? In the beginning state, trying to be balanced, breathing in, breathing out. Breathing in is a 4 second, breathing out also should be 4 second like that. No? Dan jadi ketika pertama duduk itu coba untuk menyeimbangkan ya antara nafas masuk dan nafas keluar. Jadi ketika duduk biasanya kan kadang ada yang nafasnya masih kurang seimbang. Yang namanya seimbang ini maksudnya panjang masuk dan panjang keluarnya kurang lebih sama lah gitu. So for Anapana meditation, so touching point also important. Even though Buddha never say that touching point, the commentary advice, no, mind fixed to the touching point, to aware the breathing in, breathing out. So touching point is there are at the nostril or at the upper lip, no. So inside the nostril also, no, also, no, encourage to wait to place the touching point there inside the nostril. No? No. Nah, jadi di sini titik sentuh nafas itu juga penting ya, walaupun Buddha tidak langsung mengajarkan tentang titik sentuh nafas, tapi di kitab komentar itu diajarkan kita bisa memperhatikan nafas itu di titik sentuh nafas ya. Jadi disebutkan titik sentuh nafas itu bisa di atas bibir ataupun di sekitar lubang hidung gitu ya. Atau biasanya Pak Seroji menyarankan untuk memperhatikan nafas itu di lubang hidung sedikit masuk ke dalam gitu. Jadi lebih jelas untuk melihat nafasnya. Yeah. So this touching point is to helping to know the breathing in, breathing out, to assistant only. No, therefore, this touching point shall be on the way or the breathing in, breathing out on the way. No? Jadi tujuan dari titik sentuh nafas ini maksudnya adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang mudah untuk mengamati nafas ya, karena biasanya nafas selalu mengalir melalui situ. So Anapana meditation, breathing in, breathing out is more important. No, touching point is the assistant only. Some people they not clear touching point, but they know breathing in, breathing out. This also okay. No. Nah, tetapi yang namanya anapanasati itu objek meditasinya adalah nafas masuk dan nafas keluar ya. Jadi titik sentuh nafas itu hanya sebagai alat bantu bagi mereka yang belum bisa untuk mengamati nafas gitu ya. Tapi ada orang yang dia tidak tahu, tidak mengamati nafas di titik sentuh, tapi dia tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar, itu saja sudah cukup gitu. Jadi titik sentuh itu hanya alat bantu aja. Yeah, so just play the mind on the touching point and watch the blood which is touching on that point. No. Jadi cukup untuk uh, meletakkan kesadaran ya, membiarkan kesadaran itu di sekitar titik sentuh ya. Kemudian tetap mengamati nafas masuk dan nafas keluar yang melalui situ. Please be careful. No. Number one, shall not find the blood, shall not create the blood, shall not control the blood, shall not follow the blood in or out. No. Shall not make purposely touching point clear. No. This five are shall be careful. No. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, tidak perlu mencari-cari nafas ya. Yang kedua, tidak perlu membuat nafasnya ada gitu. Yang ketiga, tidak perlu mengendalikan nafasnya, yang artinya biarkan natural aja. Yang keempat, tidak jangan mengikuti nafasnya, jangan ikuti nafas yang masuk ke dalam atau keluar kemana gitu ya. Yang kelima itu jangan dengan sengaja, tidak perlu dengan sengaja membuat
si titik sentuhnya jadi jelas gitu. Itu juga nggak perlu ya. So if you find or if you create the black, you will be tired. No, you are very tired, not peaceful. Karena kalau kita mencari nafas atau membuat-buat nafasnya, maka batin akan jadi lelah gitu ya. Batin tidak bisa uh, meditasi dengan tenang. So if you control the blood, you are breathing not finished. Sometimes on the way stop maybe some breathing. No, purposely you control the blood. No, so should not control the blood. No, neutrally. Sometimes they are long, sometimes short. Never mind. No, you allow any natural blood. No, should not control the blood. No. Nah, yang ketiga ini uh, kalau kita mengatur nafas ya, maka kadang nafasnya jadi tersendat-sendat gitu ya. Nafasnya jadi tidak alami. Jadi maksudnya di sini adalah biarkan aja nafasnya itu seapa adanya. Jadi mau ketika nafas masuk dan nafas keluarnya itu nafas panjang ataupun nafasnya pendek, biarin aja. Itu yang namanya nafas alami. Now you should not follow the blood. If you follow the blood, you cannot know the whole blood. No, without follow the blood at the time that you know the breathing and the touching pipe from the beginning to the end, the whole blood you know. No. Nah, yang keempat itu kan jangan mengikuti nafas ya. Maksudnya ini nafas itu ketika masuk gak usah diikuti ke dalam, ketika keluar juga gak usah diikuti keluar. Jadi tugas kita itu cuma memperhatikan nafas di sekitar titik sentuh aja gitu. Jadi cukup tahu ketika nafasnya itu mengalir lewat sini, ya masuk ataupun mengalir keluar lewat sini gitu. And also no need to make touching point clear. If you make touching point clear at the time, four element characteristic will be coming. No? At the time disturbing a lot. No? Yang kelima kan jangan sengaja membuat titik sentuhnya menjadi jelas ya karena kalau kita terlalu banyak menaruh perhatian di sana nanti malah yang terlihat itu adalah uh, karakteristik dari empat unsur gitu ya. Jadi ketika kita mengamati karakteristik empat unsur malah jadinya objek utamanya terganggu gitu. Just place the mind on the touching point and watch the blood which is touching on that point. Is enough. Hmm. Nah itu jadi kalimatnya cukup biarkan, cukup letakkan batin atau pikiran, letakkan kesadaran atau perhatian di titik sentuh nafas ya. Kemudian amati saja nafas ketika masuk ataupun keluar yang menyentuh titik tersebut. Let your mind be in the comfortable state, as if sitting on the top of the head, seeing the west, boundless sky, feel the breeze blush against your cheeks. That immediate cause of samadhi is a joy. When your body and mind are at ease, peace arises. When peace arises, joy will arise. When joy arises, happiness will arise. When there is happiness, there is a samadhi. It is very simple. Jadi biarkan batin Anda berada dalam keadaan yang nyaman ya. Seperti sedang duduk di atas lembah ya, mengamati ke arah yang jauh, ke langit yang tanpa batas ya dan merasakan sejuknya angin yang berhembus ke pipi Anda gitu ya. Jadi sebab utama dari konsentrasi adalah kebahagiaan. Ketika tubuh dan batin sedang tenang gitu ya, maka kedamaian akan muncul. Ketika kedamaian muncul, maka kegembiraan akan muncul. Ketika kegembiraan muncul, maka kebahagiaan akan muncul ya. Jadi ketika ada kegembiraan, ketika ada kebahagiaan, maka disitulah ada samadhi atau konsentrasi. Jadi sesimpel itu. Any question? Okay.
Yeah. Saya ingin bertanya kan tadi dibilang bisa memperhatikan di dalam di agak ke dalam di lubang hidung kan. Jadi bolehkah kita hanya memperhatikan satu kan ada dua lubang, kita perhatikan satu lubang saja tapi yang dominan nafasnya lancar kalau seperti itu. Oh. So Seado, the question is regarding Seado mentioned before that we can watch the breath inside the nostril. So the question is it okay to pay attention to the breath inside the nostril, but only on one side of the nostril? So whether which side is dominant, and then we only pay attention in that side. Yeah, better. One side better. One side better. Yeah. Ya, jadi kata Sedo, boleh ya itu lebih baik cuma memperhatikan di salah satu lubang hidung yang dominan aja, yang jelas aja ya. Hmm. Hmm. Any question? So if no question, we will practically practice now. No? So try the Father Buddha Nusati. So everybody chant Arahant, Arahant, no chant. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan coba secara praktikal. Ya, pertama kita bisa mencoba yang Buddha Nusati. Jadi silakan kita semua melafalkan kata arahang gitu ya. Arahang, arahang. So Arahant is no, the quality of the Buddha, no, Arahant quality. Jadi yang dimaksud arahang di sini adalah salah satu dari kualitas Buddha, disebut sebagai arahang. So you can see the influence of you, the Buddha. After that, close your eye, and then the Buddha image appear. This Buddha has the quality of the Arahant. You can consider like that. Nah, jadi pertama Anda pejamkan mata, kemudian bayangkan Buddha sedang berada di depan Anda gitu ya. Nah, kemudian Anda kan melafalkan kata arahang ya. Jadi arahang ini adalah kualitasnya Buddha. Ya, Buddha memiliki kualitas yang disebut sebagai arahang ini. Arahant is a Buddha already cut all the defilement enemy. No, defilement is like enemy. No, Buddha already cut off the enemy or the defilement. This called Arahant. Jadi arahang ini memiliki makna ya. Apa maknanya? Yang pertama di sini Buddha adalah seorang yang sudah menebas musuh-musuhnya ya. Jadi di sini musuh-musuhnya di sini adalah kilesa atau kotoran batin. Dan Buddha sudah menghancurkan kilesa-kilesa tersebut. Ya, artinya di sini Buddha adalah seorang pemenang yang sudah menghancurkan musuh-musuhnya. And also, no, Buddha already removed kilesa together with that dictate tendency. No, therefore, Buddha very far away from that kilesa. This also called Arahant meaning. Ya, yang kedua, Buddha adalah seorang yang telah meninggalkan kebiasaan yang lama gitu ya, dan juga telah melenyapkan semua kotoran-kotoran batin gitu. Another also kilesa. Buddha no spoke of the hui, Avijjatana, no, Parijjasopada spoke of the hui, no. So Parijjasopada is around like the hui. Spokes are like Tana, Avijjatana, etc., like spoke. If no spoke, the hui cannot turn on. So Buddha already destroyed the kilesa, such as Avijjatana, like that. So this also another meaning of the Arahant. Nah, kemudian arti dari arahang yang lainnya adalah Buddha adalah seorang yang telah menghancurkan jari-jari roda samsara.
Jadi samsara ini atau siklus tumimbal lahir, kelahiran kembali itu merupakan satu lingkaran sebab akibat. Ya, lingkaran ini membentuk seperti suatu roda gitu ya. Jadi, nah roda-roda ini memiliki 12 jari-jari, ya 12 mata rantai paticca samuppada, dan Buddha telah menghancurkan jari-jari tersebut. Ketika satu roda jari-jarinya hancur, maka otomatis rodanya juga tidak bisa berputar lagi, itu maksudnya. So this number 1, 2, 3 are similar like that. Buddha already destroyed the kilesa. Jadi makna araham untuk yang arti yang pertama, kedua, dan ketiga ini sebenarnya rada mirip ya, karena utamanya Buddha telah menghancurkan kotoran-kotoran batin. So Buddha had no kilesa, right? So Buddha no need to continue the samsara. So Buddha samsara already stopped. Ya, jadi karena tidak ada lagi kotoran-kotoran batin, maka Buddha, bagi seorang Buddha, roda samsara itu sudah berhenti gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi kelahiran kembali bagi seorang Buddha. Now another meaning is that Buddha has incomparable sila samadhi pinya. Therefore, Buddha is the worthy one. No, puja by Brahma, Deva, and man. No, highest puja. So Buddha can receive the highest puja from the Brahma, Deva, and man. Therefore, the Buddha is the Arahant, no, the worthy one. Ya, jadi karena yang keempat, makna keempat, karena Buddha adalah seorang yang tak tertandingi dalam hal perilaku, ya, moralitas, sila, ya, samadhi dalam konsentrasinya maupun dalam kebijaksanaannya, panya. Oleh karena itu, Buddha adalah seorang yang pantas menerima pemberian dan juga pantas menerima penghormatan. Bahkan penghormatan dari para dewa maupun Brahma dimanapun juga, ya, mereka semua memberi hormat kepada Buddha gitu. Buddha pantas untuk mendapatkannya. Ini makna araham. Therefore, until now, many Deva, human being, Brahma are puja, Dhamma puja, Amisa puja to the Buddha until now. Jadi bahkan sampai sekarang gitu ya, para manusia, dewa maupun Brahma semuanya masih memberi hormat kepada Buddha, masih memberi persembahan kepada Buddha gitu ya. Even Buddha is already passed away. Buddha already died, but the they are never dying. Jadi maksudnya walaupun Buddha sudah merealisasi parinibbana kan Buddha sudah mencapai parinibbana, ya, tetapi nama dari seorang Buddha ya itu masih dikenang sampai sekarang ya, bahkan masih dihormati sampai sekarang gitu. You are also should try. Even though you die, your name shall not die. Ya, jadi masih kata Sedo, Anda juga perlu coba seperti itu ya, walaupun Anda nanti sudah meninggal, tapi nama baik Anda tetap dikenang. Yeah, this is a good, right? Yeah. So they shall not die. Now, like that, many Buddha. Every day, now we chant many Buddha name. No? Because Buddha are already passed away, but then they are never passed away. Jadi maksudnya sama seperti Buddha gitu ya. Jadi para Buddha kan kita sering kan melafalkan nama-nama Buddha. Ya. Jadi walaupun para Buddha sudah istilahnya meninggal ya, sudah mencapai parinibbana akhir, tetapi sampai sekarang kita juga masih mengenang nama-nama mereka gitu. Some Buddha are already passed away since 4 centuries and 100,000 years ago, but they are never die yet. Jadi bahkan beberapa Buddha mereka sudah parinibbana sejak 4 masa yang tak terhitung lamanya, yang 4 asangkaya, dan juga 100.000 siklus dunia ya.
walaupun sudah sepanjang itu, masih juga kita mengingat dan mengenang nama-nama mereka. Therefore, last night also we chant the 28 Buddha Day in here, right? Last night. Nah, tadi malam kita juga ada chanting nama-nama dari Buddha tersebut ya. Yeah. Tanengro Mahaviro Medingro Maya Sasaringo Loka Ito Divingo Judidra Kodinyo Jana Bama Komingero Buddhisa Sabo Sumano Sumano Diro Rivedo Retivo Deno Sobito Guna Samano Nomada Sijanu Damo Paduma Loka Bejo Naredo Vara Saveti Padumudro Sata Saro Sumedo Eka Bugalo Sujado Savaloge Eko Biyada Sinara Sabo Adada Sikaruniko Dhamada Sitamondu Do Sitado Samaloke Te Sawarada Samaro Sawarada Sambuddha Vipasija Nubamo Sikizabaido Sata Visavu Sukadayako Kagu Sando Satawa Kona Gamano Rananjao Kasabo Siri Samano Godamo Sejavu Gawo Tesan Sajena Silena Kanini Tabalena Ja Devi Aminurakanu Alogena Sukena Ja Devi Tomenurakanu Alogena Sukena Ja. Dosa-dosa dulu. Yes. Okay, now number 5 is Buddha does not do any evil by body, speech, or mind, even when in the seclusion and sea place. Therefore, Buddha also the Arahant. He never watch their Facebook in the secluded place also. Like Uttamananda. Jadi yang kelima ya, Buddha adalah seorang yang bahkan di tempat tertutup dan di tempat yang sunyi sekalipun ya, dia tidak pernah melakukan perbuatan jahat baik melalui tubuh, ucapan ataupun pikiran. Ya, walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Ya, jadi kata Shadow mungkin seperti Uttamananda bahkan sendiri juga tidak membuka Facebook gitu ya. Okay, try Arahant, Buddha Nusati. At that time, Buddha envy disappear all the no problem. Pay attention to the meaning of the Arahant. Nah, jadi silakan dicoba ya, Anda merenungkan makna dari kata arahang ini sambil mengucapkannya dalam batin boleh. Jadi Anda bisa mengucapkan arahang sambil merenungkan artinya. Nah, dengan melakukan ini walaupun gambar Buddha tadi tidak muncul lagi ya, gambar Buddha tadi hilang pun itu tidak masalah. Yang penting Anda tetap mengulang-ulang makna dari arahang ini. Okay, after that you can try Anapana, breathing in, breathing out. Now can start breathing out, breathing out, breathing in, breathing out. Pay attention, place your mind at the touching point and start the breathing in, breathing out until the lunchtime. No? Nah, jadi setelah itu Anda bisa mencoba Anapanasati ya. Anda cukup memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar yang seperti tadi. Jadi sekarang Anda bisa coba Anapanasati sampai nanti ya menjelang makan siang ya. Okay, start the meditation.